Tungod sa akong bisyo, aksidente na akong napatay ang akong gialagaang apo. Maayong adlaw kanimo DJ Sam. Ingon man sa imuha mga suking tigpaminaw. Itago na lang ko sa pangalang Amy. 61 anyos na ko DJ Sam ug taga dinhi lang sa Kabisayaan. Wa ko kay baw kung follower basab nimo ang ako ang anak. Kay kung ugaling man, makakuha siya og idea ning akong gipada karon nga tampo kanimo. Mas maayo. Sayo kong nabyuda DJ Sam, tungod pod sa ako ang binuhatan. Wa na naanto sa akong bana ang among sikreto. Mao nga nakadesisyon na lang siya nga magpakamatay sa among umahan. Tuig 2009 DJ Sam. Nagkabuwag ang akong anak nga babay og iyahang bana. Kadto nga time buntis na siya 7 ka buwan DJ Sam. Daan na siyang abroad apa natanggong lang tungod sa iyang pagbuntis. Nasakpan niya ang iyang bana nga dunay laing babay ug mas gipili na lang niya nga mahimong single mom. Tuod man, pagpanganak niya gibilin niya sa amoa DJ Sam sa iyang amahan. 3 months pa lang ang akong apo ni adto nga time. Usa ka lalaki. Malipayon kayo nga akong bana ni adto nga time DJ Sam. Kay babay bay ang among anak. Ug dugay na pud siya nga nangandoy og batang lalaki. Kaming duha sa akong bana DJ Sam ang nag-atiman. Apan mas daghan yung time nga ako kay naaman sa uma ang akong bana. Duna ko'y kalingawan DJ Sam kauban ra pod ang among mga silingan. Kanang magduwa bitaw mi og baraha DJ Sam. Ginadana ko ang akong apo apan kadto nga time gihilantan man ang bata. Maong gibilin lang una nako sa among panimalay. Giduya nako DJ Sam samtang natug. Gitayman sab nako og 2 ka oras. Kay ana man gyud na ang iyang tingmata DJ Sam. Akong bana ni adto nga time naa sa among uma. Bandang alauna kadto sa hapon. Human sa usa ka oras og 45 minutos. Mipauli na pud ko DJ Sam aron lion nako ang bata. Pero perti na kong kurata DJ Sam. Dihang pag-abli nako sa portahan. Nakita na nako ang akong apo sa salog semento ug nanglagom na DJ Sam. Duda na ako nahug ang akong apo DJ Sam ug nabagok sa semento. Sa akong kahadlok, wa nako kahuna-huna pa og daha sa hospital. Gipaabot na lang nako ang akong bana nga mopauli. Pag-abot sa akong bana, mura siyag mamatay sa kaguol DJ Sam og kalisang. Labi na paghikap niya nga wa nay pulso ang among apo. Gusto niyang dadon sa hospital. Pero gipugnga nako DJ Sam tungod pod sa akong kahadlok nga tingalig makaabot ang maong balita ngadto sa among anak sa abroad. Gihilom namo ang panghitabo. Gihilom pod namo sa paglubong ang among apo sa umahan DJ Sam. Nangita mig paagi sa akong bana nga makakitag bata nga ipuli namo sa among apo. Kanang kaedad niya DJ Sam. Ug sa among paglakaw-lakaw ug pagpangontak sa among mga kaila. Nakakita mig batang babae DJ Sam nga nagkugos pod og bata sa dalan. Nagpalimos siya sa daplin. Gihanyaga namo siya og 10,000 pesos. Amuan na ang iyang anak. Gipangutana namo siya DJ Sam, ingon pa siya 16 anyos daw siya. Ug nabuntisan siya sa iyahang amahan rasab. Sa ilaha daw okay ra daw na siya. Wa daw problema. Gihatag niya sa amoa DJ Sam ang bata ug kami na ang nagpadako sa kong bana. Mao to ang among gipuli sa among namatay nga apo. Apan sukad pag-abot sa bata sa among panimalay DJ Sam. Ni kaisa, wa gyud siya ningia sa kong bana. Wa na pud kaayo ko ginatinggan sa kong bana DJ Sam. Hangtod nga eksakto 1-year-old sa akong apo nga namatay DJ Sam. Nagpakamatay pod ang akong bana. Naghikog siya sa kahoy dito sa among umahan DJ Sam tungod sa gilubngan sa among apo. Nakasabot ko. Wa na niya makaya pa sa iyahang konsensya ang tanan. Human na sa 3 ka tuig DJ Sam sa kontrata sa akong anak sa abroad, mipauli siya. Grabe na kong ampo DJ Sam nga di niya masakpan nga lahi na ang bata nga iyang maabtan. Pero wa man pud noon siya nangutana o nireklamo bahin sa bata DJ Sam. Hangtod nga nibalik na lang pud siya sa abroad.
Karon na 15 anyos na ang bata DJ Sam. Wa gihapon masayod ang akong anak sa kamatuoran. Usahay muduaw ko sa lubnganan sa akong tinuod nga apo. Kay didto pud sa kahoy nga gilubngan sa akong apo, sa ako nang giingon, didto ra pud nagpakamatay ang akong bana. Dunay mga gabi DJ Sam nga duawon ko niya sa akong damgo. Naggugo siya sa among apo DJ Sam ug naghilak. Karon na makita sabnuon nako nga maayo man ang relasyon sa akong gituring nga apo ug sa ako ang anak DJ Sam. Ug wa ko nabalaka nga basin mubati siya og pagduda. Pero ako lang DJ Sam kay ginadamgo ko ug murag dinhi yata ko mamatay sa akong konsensya. Siguro DJ Sam kung madunggan man ni sa akong anak ug makahuna-huna siya nga basin para ni sa iyaha. Mas maayo ug iya kong ikompronta okay ra po DJ Sam aron mahuman na ning tanan. Pareha sila sa bata nga wa masayod sa kamatuoran. Ako lang yun. Maog yun ni ang buta nga nakasamok sa akong hunahuna ug kasing-kasing karon DJ Sam. Kung do naman mo'y ikatambag, salamat daan. Salamat pud kaayo DJ Sam sa imong pagbasa. Imong sender, Amy.